Ti ne smeta? Nju, nju. Čekajte još da uhvatimo ovo gore, dobro, Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete Novosadski sajam. U ovom videu neću vam hronološki prikazati kako sam obilazio sajam, nego sam jednostavno grupisao neka interesovanja, kako da kažem, neke oblasti. Znači, prvi deo ćete vidjeti mehanizaciju, zatim ćete vidjeti životinje na sajmu, onda ćete vidjeti šta se dešava po halama, šta se tamo sve izlaže, kakvi tamo zanimljivosti ima. Posle toga, naravno, ćete vidjeti srećne dobitnike i otprilike to će biti to kako sam ja zamislio ovaj video. Naravno, nemoguće je sve obići i prikazati. Ja ću ovdje pokušati u tih nekih 40-ak minuta da vam prikažem kako je sve ovo izgledalo pre 2 godine, pred početak ove krize u poljoprivredi, pre nego što smo bili dovedeni na ivicu propasti katastrofalnim nedomaćinskim odlukama ovih bandita koji su preuzeli sva oruđa u vođenju države. Naravno, tako su preuzeli i sve poluge što se tiče poljoprivrede i doveli nas u ovu situaciju gde će ovo biti kao neki socijalni eksperiment. Znači, prvo ću pokušati da vam prikažem ovaj video sa sajma iz 2022. godine, da vidite kako je to sve izgledalo, kako je raspoloženje bilo, a nadam se da ću snimiti, naravno, ovih dana, pošto je sada u toku sajam, da ću snimiti video sa ovogodišnjeg sajma i da malo vidimo raspoloženje, iskustva i kupaca, i potencijalnih kupaca i prodavaca i uopšte kompletnu neku situaciju i kompletno tu neko raspoloženje ljudi na sajmu. Ovdje vidite sad ovaj početak, neki ulaz, tu šta se dešava, ove neke mašine, a naravno sve ćemo započeti sa mojim omiljenim brendom, to znate da je Case, i odatle ćemo početi pregled ove mehanizacije, posebno ove krupne mehanizacije. Tu nije bilo naravno nekih velikih promjena, svake godine znate da je to sve slično. Mehanizacija nema nekih, u proizvodnji mehanizacije nema nekih epohalnih napredaka. Možete ovdje sada vidjeti ove Case traktore poređane, tu ćemo obići, znači, ove modele, pogledati malo iz daleka, pogledati kombajn i krenuti redom u pregled mehanizacije i nadam se da će vam biti zanimljivo, posebno vama koji niste u mogućnosti ni ove godine da odete na sajam, a naravno koji niste u posljednjih par godina mogli da obiđete sajam. Sudarimo samo. Evo onaj što smo bili na onom u Beloj crkvi. Poznato vam je da je firma Agromarket Mašineriju u međuvremenu preuzela i turski brend Başak, tako da naravno i to obilazimo. Pogledao sam to malo na brzinu, ništa tu ne može detaljno da se gleda kada pokušavam da vam napravim ovakav celodnevni pregled komplet sajma. Ovdje preko možete vidjeti ostale priključne mašine.
vidite kron, vidite ovo su Lemkenove mašine koje također su meni jedne od omiljenih. To se nalazi na štandu Agro Vojvodine. Vidite ove ITO traktore. Naravno ima tu i ovih zanimljivih telehendlera, to su telehendleri kineske proizvodnje. Meni su naravno najzanimljiviji bili ovi plugovi i pronar prikolice, pa sam još jednom prošao da ih obiđem i da vidim kakvo je stanje bilo sa cenama u tom momentu. Znate i sami šta se u zadnje 2 godine desilo, došlo je do ogromne inflacije, eksplozije cena, znači sve mehanizacije i svega živog sem naših proizvoda. Naši proizvodi su doživjeli strmoglavi pad, iako su u jednom momentu i naši proizvodi ispratili tu eksploziju cena, a sada su naši proizvodi na istorijskom dnu naspram kada se gledaju neki pariteti, tako da nema nas nigde. Ovdje naravno vidite i ove Maseje. Sam ti telefoniraj. Maseje, poznata marka, vrhunska marka, vrhunski brend, nemam tu šta veliko da kažem. Poslije ćemo naravno vidjeti i Maseje u firmi Agro Cesla, tamo ćemo isto i to ćemo obići. Sljedeće što sam ovdje, što vidite, su ovi kvadovi. To se sve nalazi ovdje u blizini ovog Agrotehovog štanda. Naravno, tu ima i ovih SIP-ovih mašina. Ovdje vidite ovaj RTI-ev štand. Tu ću kasnije malo još svratiti. Sada hoću da prođem kroz ovaj Agrotehov štand, hoću da obiđem, da pogledam malo ove armatrake, da pogledam malo štajere, da se javim tu ljudima, pa ću onda nastaviti dalje sa šetnjom kroz sajem. Dobar dan svima, nije loše. Ćao. Prošle godine smo isprobali ove mašine, ne moramo sad ponovo na baterije. Radi. Radimo. Šta je ovo? Sad ćemo na štandu Agroteha da čujemo momke koji imaju armatraka iz Banata i Bačke, pa da čujemo kako su zadovoljni sa armatrakom. Prvo ćemo krenuti od najmlađeg. Ajmo da čujemo, ti jesi vozio nekad armatraka i šta radiš sa njim? Pa nisam. A voziš se barem u njemu? Pa jesam, da. I kako ti izgleda armatrak? Pa lep je. A više ti sviđa štajer, a? Pa ne znam. Lepi su i jedan. Šta radite sve sa armatrakom? U kojim operacijama se koristi kod tebe u kući?
u vašem domaćinstvu? Moj ujak ima armatraka. Dobro. 110 konja. Nemoj se stidiš, što stidiš? Pa ne znam nikad. Jesi inače stidiv ili samo sad? Inače. Aj, jao. Da čujemo sljedećeg momka, šta ti kažeš? Jesi ti vozio armatrak? Jesam. I? Koji model? 11.04. Dobro. I šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa? Suspenzija kabine, vazdušna, sedište. Glasnije sam malo. Miša suflira. Pa menjač je dobar i... A šta misliš o reverzeru? Jel bi više volao da ima električni? Pa da, to svakako mnogo bolje. Dobro. I šta si radio sa njim sve? Podrivo. Dobro. Prikolice, transport. Koje prikolice si vukao? Pa, tu, pravljene, ručne. A dobro, nema veze. Jesi nešto radio s hidrulikom? Ne. Nisi. Dobro. I sljedeći momak, da vidimo šta ti kažeš, koji ti armatrak si koristio? 854. Dobro, i jesi zadovoljan? Pa zadovoljan sam sada. Je to baš vaš armatrak ili si vozio nečiji tuđi? Naš. Dobro, šta sve radiš s njim? Pa samo nismo s njim tanjerali i spremali. Dobro, ostalo radi. Znači radi ove lake i teške poslove? Lake i teške radi oranje par poslova. Dobro, koji plug vučeš? 2x35. Super. I jel imaš nešto što ti se ne sviđa? Što nema reverzer. Što nema reverzer, pa da. Ništa, hvala momci, ali sljedeće godine ne smiješ se stideti nego da mi objasni i da dotle voziš armatrak, a ne da samo vozaš ti. Jel dogovoreno? Ovo se vidimo sljedeće. Vidjet ćemo sigurno. Momci, hvala vam. Sa Agrotehovog štanda krećem dalje. Video sam tu dosta zanimljivih mašina, mogli ste i vi to vidjeti. Neću sad tu nisam mogao svaku mašinu posebno da vam opisujem, to je nemoguće uraditi. Vidjeli ste šta vam je zanimljivo, možete naći na internetu, ukucati, naći tehničke karakteristike. Ovdje sam prošao pored ovog štanda s ovim Lovol traktorima, tu se nadam da ću uskoro biti u prilici da isprobam jedan takav traktor. Dalje ovo naravno ide Farmtechove ove prikolice koje su fantastične i sada ulazimo ovdje u ovaj deo gdje se prodaje ova Amazone mehanizacija. To je sve vrlo kvalitetno, vrlo lepo izgleda, ali iskreno nije za svačiji džep. Meni je bilo bitno da vam prikažem te mašine. Naravno, bit će ljudi koji sad kad vide ove Fendove i Valtre, nemam pojma šta sve tu ima, koji hoće odmah da se svađaju, ko to može da kupi. Ima ljudi koji to može da kupe i to je stvarno vrhunske mašine, ljudi koji prave puno radnih sati i potrebna je takva skupa mehanizacija. Naravno, tu je i firma Kite, koja je predstavnik za John Deere-a. O John Deere-u nema šta veliko da se priča i ovim JCB mašinama, to su premium brendovi, vrhunske mašine. Većina poljoprivrednika bi željela da ima ovakve traktore i ovakve mašine, naravno nisu svi u mogućnosti to da kupe, rekao sam već.
Razne mehanizacije ima, tanjirača, svega, svašta se moglo vidjeti. Evo, ova Kunova fantastična mašina, ovaj Kun Performer 3000, znači to je fantazija, ali cena je strašna. Ne znam šta bih vam još rekao o ovakvim premium mašinama, znači nisam htio mnogo da se zadržavam kod njih. Evo ovdje sad prelazimo na Agro Panonkin štand. To su ovi po meni Best Buy traktori, znači MTZ mašine koje najjeftinija je održavanje, u startu su jeftini, naravno da kvalitet ne može da se poredi s ovim premium brendovima, ali za naše uslove to su i dalje ono najbolji odnos uloženo dobijeno, to jest cena i kvalitet. Uživajte malo na ovom Agro Panonkinom štandu, pa ću vam opet posle objasniti šta radim i kakav mi je plan. Nije bilo moguće ne obići naravno Agro Global štand i New Hollande, to je, znate da ja imam New Holland kombajn, ali neću tu mnogo da se zadržavam. Ovdje preko puta Agro Globa nalaze se ovi klasovi koji su izloženi na Almexovom štandu. Tu možete vidjeti bili su i kombajni i ovaj stari klasov kombajn, ko zna koliko star, i traktori i ovaj silo kombajni, tako da je to također ono raj za oči gledati ovakve mašine i nadam se da će ili ćemo propasti u poljoprivredi ili će nam uskoro ove mašine biti dostupnije, tako da svi ljudi mogu da imaju, kako da kažem, mašine koje bi želeli i koje su im potrebne za obradu zemlje. Ja nisam tu nešto specijalno ni na ovom Almexovom štandu se zadržavao. Sve to što se tu nalazi možete naći na internetu, možete ukucati, pogledati i vidjeti šta ima od mašina. Ovdje sam, ono što sam malo pre rekao, došao na ovaj RTI sajt štand. Vidite ovaj Sampo kombajn, tu su Lindner traktori. Poznato vam je šta se u međuvremenu sve izdešavalo vezano za bašake i za probleme koje su ljudi koji su kupili u ovoj firmi mašine imali. Ne znam, da jako malo ljudi je tu imalo srećan kraj. Uglavnom ne bih ni tu mnogo se zadržavao. Ovdje sada se nalazimo na Agrocestinom štandu i tu ćete čuti sad ovdje šta pričam, tu sam možda malo više pričao, pa ćete vidjeti šta sve ima, šta sve prodaje ova firma. Evo vidite, ista prskalica kao moja, samo što su drugačije stoje krila, ovo su vjerojatno 21 metar. Ne, isto su 18 metar.
Evo sad ću malo vidjeti kako izgleda tu mosan iznutra. Evo. Dosta je to sve slično kao Armatrak. Možda malo više ima prostora, veća je kabina, ali je malo ovo sve siromašnije. Ali cena je 26.500 plus PDV. Molim. A ovdje ako treba nešto doštevojte, vi imate ovdje aha, sve se radi tu. Obrte budne. Dobro, obrte i vetra. Ovdje uključujete taj automobil. Znači na papira može da radi, a ne može. Možete ga izgledati. I onda imate ovdje ne zadaješ tu visinu. A ne zadaješ tu visinu. Da rezervi nešto. I onda ga tu negdje da memorišeš. Znači da ono što si tražio da bude kao neka opcija. Dobro. Ovo su sad standardno elektronsko uključivanje. Evo vidjeli smo ovaj Massey kombajn, zanimljiva mašina. Evo vidite ovaj Jolly 18, to ste gledali kod mene u snimku. I dalje se nalazi kod mene kući. Evo Kubote Milurović. Ajde malo ubrzaj! Zauzeo si ceo put. Posle mehanizacije, naravno, meni druga najzanimljivija oblast su životinje i vidjet ćete, prvo sam obišao ova goveda, znači krave, bikove, tu ćete moći vidjeti bika koji je bio rekorder sajma. Posle toga sam obišao malo štalu sa konjima i na kraju ovce, tako da ove sitije neke životinje nisam imao vremena, mislim obišao sam i to, ali nisam sad mogao u video sve da ubacim, bilo bi predugo. Uglavnom mislim da će vam i ovo biti zanimljivo, možete pogledati, pa nadam se da će ove godine to biti još masovnije i zanimljivije, iako kažem po situaciji samoj u poljoprivredi
i po raspoloženju ljudi ne verujem da će biti neko oduševljenje uopšte sa sajmom. Ove godine su tanjili. Tanjili su ovim godine. Molim? Limuzini i šarole. Ovo su šarole, ovi crveni su limuzini. Ono rekordera, koliko ima? 1500 kila, 1700. Treba prije. Nemoj među ovnujima me tražiti, nisam ja sam... Moj drag.
Treba ona pukne, ti si nju izdugo, a ona se sopala, sutra kreću se. Ajde, što ti? Može, samo se poslužite, baci neku običnu kolega. Idite ti slikaj, a onda ćemo ovo vidjeti kovu. Jedan od zanimljivih delova sajma je ovaj istorijski deo gdje su prikazane mašine koje su nekada korišćene u poljoprivredi, znači pre 100 i više godina i gdje, evo možete vidjeti, vidjeli ste ove špartače, valjak, brane, razne krunjače i vidjet ćete ove među najstarijim traktorima koje su korišćeni u poljoprivredi, znači među prvim modelima. Također ovdje ćete moći da vidite i neke starinske alate i domaće sorte, hibride, kako u stvari nisu hibridi nego domaće sorte kukuruza, tako da ovaj deo je također vrlo interesantan bio i vratili smo se, kako kažem, u prošlost i došli smo do mašina sa kojim su naši preci obrađivali zemlju. Naravno, na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu je uvek i velika ponuda sitnih alata, kosačica, bagerčića, razno raznih ovih električnih alata i alata na baterije. Ja ću ovdje samo malo vam ovo prikazati. U ranijim ovim klipovima mogli ste vidjeti i one Milwaukee alate, mogli ste vidjeti Mika kako je učestvovao u takmičenju na korišćenju nekih ručnih alata. Ja sad to neću tu mnogo se zadržavati, nego ćemo posle ovih ručnih alata, kako da kažem, kosačica, motorke, evo vidite šta to je, mešalica, kompresori, sve je to vrlo interesantno i koristi se i potrebno je u poljoprivredi. Naravno, sljedeće što ćemo vidjeti, to je, evo vidite, Siniša kako majstoriše, kako vozi ovaj mali bagerčić na baterije. Daj svesku da te držim. Pazi na decu. A koji oči stalno pišti? Gasto što pišti. Daj malo provozaj to, Siniša.
Evo, Siniša, sve kategorije ima. Naravno i u ovim halama je bilo zanimljivih stvari za svačiji ukus. Ovdje ste mogli vidjeti predstavljanje raznih firmi koje su i turističkih organizacija koje su povezane sa poljoprivredom. Ne bih sad tu mnogo gnjavio, ima čak i delova vezanih za lov i ribolov. To ima i poseban sajam, ali su također i oni ovdje ljudi izašli i prikazali, prezentovali svoje firme. Tako da eto, možete tu malo nešto pogledati, nisam tu previše se zadržavao. Vidjet ćete da sam svratio na štand Bacilo Mixa, zato što je to firma u kojoj imam saradnju, gdje sam isprobao njihove ove preparate, znači mikrobiološka đubriva. Htio sam malo tu isto da svratim. Sve to možete vidjeti naravno svake godine na sajmu ako dođete i prisustvujete. Jel ima nešto smo mi snimali? Nema. Ima veliki snimak, ali treba da mi se prepakuje na AVI format, da bi mogu da teram, ne može u MP4. Televizor je loš. Snima sebe. Da, ali kad nastavi stisnemo šta bude? Ništa. Vozi. Vozi, nije dobro zato što nisam u dobrom pravcu. Budi u dobrom pravcu i kad stisneš treba ovdje da vidiš pauzu i onda će ti... Nešto slabo reaguje na motanje. Sad. Da zavrneš dok mi vrti. Da. Zato ja samo 20 cm krenem u rikvec, odmah drži pravac. To je dobra cala. Odi po nožiću. Za kraj sam vam ostavio sretne dobitnike u nagradnim igrama, znači dobijao se Belarus traktor, dobijao se HMS rasipač i također jedna od nagrada je bio onaj mali John Deere. Moći ćete da vidite sve sretne dobitnike u ovom snimku. Toliko, uživajte. Ispod toga spojeno. Počet, Stivo. Ključeno, stavi malo da se vidi, da bude naša slika. Evo sad ću što pitati. Da, kaže direktor da Aleksandar Donjel maneken za traktor. Dakle, čestitamo svima još jednom. Neverovatno mali. Koji je bio samo u sredu. Koliko zemlje imate, s čime se bavite? Nemam puno zemlje, ali normalno. Sad sam trenutno u penziji, ali neku unuk radi, mladi, šta će mi sin. Dobro, hvala lepo. Da, ovo nam nije dobar kadar. Znači nama treba ovdje neko stoji. To nije fotografija. Ajmo ovako da se dogovorimo.
Pošto smo se okupili danas ovde da uručimo poklone koji su nekome doneli mnogo sreće u poklon igre Novosadskog sajma i naših dragih darodavaca, to su Agropanelka, MPV i Kite DOO. Tu je naš generalni direktor, gospodin Slobodan Cvetković. Njega molimo ovako da se primakne malo kamerama kako bi mogao da kaže koju lepu reč o poklon igri, ali i o teloj ovoj situaciji sada. Direktore, obračun kod OK Korala u podne, vrućina udarila. Ajmo samo da vidimo da li je bilo dovoljno vruće na sajmu. Toliko narodne za ovaj dan sajma, nadam se da je bilo zanimljivo ovaj obilazak. Hvala vam na gledanju mog klipa, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u nekom sljedećem videu, pozdrav!